आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाहिद के लिए जो बोलें तो सुनता है और ना बोलें तो जानता है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू तमाम मखलूक़ात आलमीन पर मेहरबान होता है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह अक्टूबर 2025 में सयारा अतारद, सयारा ज़ोहरा, सूरज, सयारा मुश्तरी और सयारा मरीख अपना अपना घर तब्दील करेंगे, जबकि सयारा चांद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करके अक्टूबर के आखिर में अपना नया सफ़र शुरू करेगा। सयारों की ये गर्दिश महज उनके घरों की तब्दीली नहीं, मगर ये गर्दिश आपकी किस्मत के बंद दरीचे खोलेगी। ये महीना आपके लिए कुदरत की तरफ से एक इशारा है कि आप अपनी हिम्मत और हौसले को समेटकर एक नए दौर का आगाज करें। आइए देखते हैं कि माह अक्टूबर किस बुर्ज वालों के लिए कौन सी खुशखबरी लेकर आ रहा है। सबसे पहले जायजा लेते हैं बुर्ज हमल एरीज का। आपके लिए ताल्लुकात और शराकतदारी माली कामयाबी की कुंजी साबित हो सकती है। मुश्तरका सरमाया या मुआहदे नफ़ा देंगे, मगर ज़रा सी बेएहतियाती नुकसान का बायस बन सकती है। जोश के साथ होश को साथ रखें तो दौलत के दरवाजे खुलेंगे। अक्टूबर आपके इज़्दिवाजी रिश्ते में कशिश और जोश बढ़ाएगा, लेकिन ज़िद या अना की वजह से बदमज़गी पैदा हो सकती है। शरीक हयात के साथ नरमी से बात करें, वरना मामूली बात भी बड़ा इख्तलाफ बन सकती है। अब जायजा लेते हैं बुर्ज सौर तौरस का। इस महीने तख्लीकी काम, सरमायाकारी और महारतें आपको नफ़ा देंगी। अखराजात बढ़ेंगे, मगर साथ साथ इनाम भी मिलेगा। आपकी मेहनत का फल ताख़ीर के बावजूद मिलेगा और दिल को सुकून देगा। ये महीना आपके लिए रिश्ते में समझौते और एडजस्टमेंट का तकाजा करता है। शरीक हयात की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें तो मोहब्बत गहरी होगी, वरना फासले बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बुर्ज जोज़ा जेमिनाई की। आपके कारोबारी ताल्लुकात में नया रंग उभरेगा। ये महीना ऐसे मुआहदों और मंसूबों को कामयाब करेगा जो पहले रुके हुए थे। घरेलू मामलात और जायदाद से मुतल्लिक माली फैसले भी सामने आ सकते हैं। आपके लिए शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना और दिल की बातें करना ज़रूरी है। अगर बातचीत को अहमियत दी तो ताल्लुक मजबूत होगा, वरना गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं। बुर्ज सरतान कैंसर वालों के घरेलू अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही ज़मीन या घर से मुतल्लिक फ़ायदामंद मौक़े भी सामने आ सकते हैं। ख़ानदान के साथ मशवरा माली फ़ैसलों को बेहतर बनाएगा। तवाज़ुन कायम रखना ही कामयाबी का राज है। यह महीना आपको इज़्दिवाजी सुकून और फैमिली की खुशियों की तरफ ले जाएगा, लेकिन शरीक हयात की हसासियत बढ़ सकती है। बेहतर है कि उनके जज्बात को समझें और मोहब्बत से पेश आएं। अब जायजा लेते हैं बुर्ज असद लियो का। बुर्ज असद वालों को अक्टूबर में बोलने, लिखने और राब्ते बनाने की ताकत माली मौक़े देगी। तिजारत और सफ़र से फ़ायदा होगा। इस माह माली इम्कानात बढ़ रहे हैं, जो दौलत के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करेंगे। आपकी कशिश नुमायाँ होगी, लेकिन शरीक हयात आपसे ज़्यादा तवज्जो मांग सकते हैं। रिश्ते में तवाज़ुन रखें ताकि मोहब्बत गहरी हो और गैर ज़रूरी बहस ना हो। अब बात करते हैं बुर्ज संबला वर्गों की। बुर्ज संबला वालों के लिए ये महीना माली खुशखबरियां ला रहा है। आमदनी के नए ज़राए खुलेंगे, मेहनत रंग लाएगी और नफ़ा हाथ आएगा। ये वक्त अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करने का है, लेकिन अपनी ज़ाती ज़रूरियात पर अखराजात होंगे। मोहब्बत के सयारे की कमज़ोरी आपके बुर्ज में ताल्लुकात को हसास बना सकती है। शरीक हयात मामूली बातों पर नाराज़ हो सकते हैं। ज़्यादा वक्त साथ गुजारें और नरम लहजा अपनाएं ताकि रिश्ता महफूज रहे। अब देखते हैं बुर्ज मीज़ान लिब्रा को। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए शराकतदारी, बैरून मुल्क और तल्लुकात
مالی فوائد کی نئی راہیں کھولیں گے اور معاہدے دولت کی شکل میں ثمر لائیں گے۔ فضول خرچی اور جلد بازی سے بچ کر آپ شاندار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں جوش اور کشش تو بڑھے گی، لیکن ساتھ ہی دباؤ بھی بڑھے گا۔ اگر آپ تحمل سے چلیں تو محبت کے رشتے نئی بلندی کو چھو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی۔ برج عقرب والوں کے لیے ماہ اکتوبر کا بیشتر حصہ اخراجات کے دباؤ والا رہے گا، مگر مہینے کا آخر مالی امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ خوشخبریاں جنم لیں گی جو دوستوں اور تعلقات کے ذریعے مالی فائدے کی راہ دکھائیں گی۔ یہ مہینہ آپ کو یاد دلائے گا کہ اندھیری رات کے بعد سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ آپ کی رومانوی کشش بڑھنے کا امکان ہے، لیکن ساتھ ہی شریک حیات کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ غیر ضروری شک یا ضد سے پرہیز کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ برج قوس سیجیٹیریس والوں کے لیے کون سی تبدیلیاں منتظر ہیں۔ آپ کے سماجی تعلقات اور ٹیم ورک آپ کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے۔ دوستوں کے ساتھ مل کر بنائے گئے منصوبے مالی کامیابی کی راہ ہموار کریں گے۔ اس مہینے آپ کے خواب حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ آپ کے ازدواجی تعلق کو نئی توانائی ملے گی۔ پرانے اختلافات ختم ہوں گے۔ اگر دل کی بات کھل کر کریں تو نیا آغاز ممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکارن کی۔ آپ کے کیریئر میں تیزی اور نئی سمت ملے گی۔ ترقی، عہدہ یا نیا کاروبار آپ کو مالی فائدہ دے گا۔ محنت کو حکمت کے ساتھ جوڑیں تو یہ مہینہ آپ کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں اور ازدواجی تعلق کے درمیان توازن رکھنا مشکل ہوگا۔ اگر صرف عملی پہلوؤں پر زور دیا تو دلوں میں فاصلہ آ سکتا ہے۔ جذبات کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ اب جائزہ لیتے ہیں برج دلو ایکویریس کا۔ تعلیم، سفر اور بیرونی روابط آپ کے مالی امکانات کو کھولیں گے۔ قسمت آپ کے ساتھ ہے، مگر اخراجات قابو میں رکھنا ضروری ہوگا۔ طویل مدتی سرمایہ کاری مستقبل میں خوشحالی دے گی۔ آپ کے ازدواجی تعلقات میں کشش اور جوش بڑھے گا۔ اگر نرم لہجہ اپنائیں گے تو محبت کے رنگ گہرے ہوں گے۔ ضد یا انا رشتے کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج حوت پائسس کی۔ مشترکہ وسائل، وراثت یا بڑے فیصلے اہم ہوں گے۔ اخراجات بڑھیں گے، لیکن دانش مندی کے ساتھ اٹھایا گیا قدم آنے والے وقت میں خوشحالی کی ضمانت ہوگا۔ ازدواجی تعلقات میں قربت اور محبت بڑھنے کا وقت ہے۔ اگر دل کی باتیں کریں گے تو رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ شکوے شکایات چھوڑنے سے سکون ملے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔